tamni bagai media ro ni man lai Hambai nor kokuma thumnai rong no tei hojlai channel lo ani ব্যক্তিগত তরফ হইতে সেই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি তরফ হইতে আমরা হামবাইয়া ফরতেই যারা নং চ্যানেলনি বিসিংতে চিনিমো তিনি কক সামারno খনাই তংনাই আনি খাজানি তাকু বুকু যতন হামবাইয়া ফর जों 24 रामचंद्र घाट एडीसी हिंकाय 12 रामचंद्र घाट तिनमो केंद्र खलायो जों बीजेपी तरफ हते तिनि रिंगमानि कारण हिंकाय आं प्रोग्राम नि कन्वेनर हिसाबै थानाय 21 तारिख फेब्रुवारी 2026 बाइजालबारियाव जिनि बीजेपी नि कायसा बाइक रैली खलायना बाङै जों तारिख खलायलायमानि बा बाइक रैली तंमानि हा जों बाइक रैली बाङै जे प्रस्तुति नाहै जों बाइजालबारियाव गुथुम लायका दरगत नुखना किन्तु अनेक पार्टी नि लिडार रक विशेष करे त्रिपुरा मथानि एमएलए नेता नेत्री रक साइतंग रामचंद्र गातो खाय बीजेपी करै रामचंद्र गातो बीजेपी करै हिनै प्रचार खलायो आवाय खलायलाय दंगो किन्तु जों मिनिमाम कम से कम जों 1000 सहिया 8 दिनो सिनि 150 प्राय बाइक प्रस्तुत शुद्ध त्रिपुरा ससल এই প্রথম এডিসি ইলেকশনে আগে বিজেপি ত্রিপুরা সচল जों 150টা বাইক তৈ আদিনো হ্যাঁ आं साना थायो हाजार हाजार बाइक नि 150টা न তবে 150টা বাইক তৈ जों বাইক রেলি খাইনে প্রস্তুত তিনি গাড়ি তুরা তিনি বক্স মাইক সাউন্ড যত রেডি কিন্তু হঠাৎ কইরা চিনো এলাকানি রামচন্দ্রগানি জনপ্রতিনিধি হিনজাক নাই খুব ওয়ান আমা সিংজা आं नुगै অবাক জাকা হ্যাঁ जों एलाकाव जनप्रतिनिधि तामबां पाठक एलाका डेभलप खाइना बाङै एलाका उन्नयन खाइना बाङै साबोबोति प्रब्लेम दाखाबन सल्व खाइना बाङै बजागा लामा करै बजागा तै करै बेकारावनि कर्म संस्थान खाइना बाङै बरक आबन बां बुद्धि दिउना जनप्रतिनिधि ननो गुंडागिरि फुंना बाङै जनगण बुद्धि हाइसै जनगण गुंडागिरि नाइना बाङै बुद्धिया निनि डेभलपमेन्ट যুবক রনি কর্মসূচি আবো নাইনা বাঙैसे জনগণ তো বুদ্ধি দিলে অবাক নাখা একজন জনপ্রতিনিধি এই এই ওই মমু কথন থামাই হয় মমু ততরানি শিরসার কথনে যেভাবে থামদি তঙ্কা এবং বিল লগে কয়জন তং 10-12 জন গানে 10-12 জন সাব্বা जों যত সিও হইছে যারা ইয়াগরা দেবরা তঙ্গে কিছা মানি মাসাই তং মানি রাং বলগি এই ফোন খাদে বরক থমদে ভিডিও जों মুখাইছে অবাক নাঙ্গো বরক তো ফাইলিয়া ন তাম খাবা চিনি 100-150 বাইক নি বরক 200 জন তংখাই 300 জন প্রায় বরক দङ 300 জন বরক হং কে যতন থামতি বরক খাইকে তুं খাইके ताम लायखामो जोंहाबो नायया हाइसे त्रिपुरा माथाबा चिन्ताखौ नारो जतन चिनि सिनमा बरक चिन्ताखौ बरक हानजा करिबले जतन काहामले मथा खाइने बरक काहाम बीजेपी खाइने बरक काहाम पार्टी तो তিনি তো খরা কरै जों आगे एक समय एनसीटी खाइका अनमेस सार अनमेस देबरमान लगिव हा তিনি मथा खाइका अब मथाव बांग बस खाइने बतंगले आरो তিনি বিজেপিও आं तका और खाइने बतंगले কিন্তু এক সময় এক খালাयो তিনি হয়তো আলাদা দলংলাই তকা ব্যক্তি শত্রু হিনি পার্টিগত করিবলেছং তামনে আবো ব্যক্তি শত্রু হিকা আবো হাইংলাইবা কেবল কি কেস চারি তো নহাইজা गणतांत्रिक डेमोक्रेसी वो जामदानी खाजिता नों थामदि तो जागदि मोनाइदि मुसादि तामबा जिन आपत्ति करि किन्तु जों बीजेपी रामचंद्र घाटनि तरफ हইতে এবং প্রোগ্রাম কমিটির तरफ হইতে जों অদিননি त्रिपुरा मथा जे गठना खायमानि चिनि बाइक रैली न कासुनान चेष्टा खालायमानि हाइपाना जों पद्मबिल जरा बाइक रैली खालायका तो फनो जों पाब्लिक न मेसेज रोनान मुसंगो जों एवं चिनि दलनि तरफ हইতে जों अगथनाव निंदा जानांगौ এবং একজন জনপ্রতিনিধি অবহাই আচরণ ফরমানা जों সাজা গিয়া সাকলাই হইছে ননি তো যেহেতু আদিনো বাইক রেলি তো মানে त्या मुताबिक কক मुताबिक আর কেদং জাখা কাই তাবু বুসখানে সালো অমা হাইকাই বাইক রেলি র লাই জাকনাই নরক সামুং বতা রনা হাজার yes
जों চ্যালেঞ্জ হাইছে जों ডিসিশন না হাই পাইখা এবং তিনি বা আগরতলা একটা মিটিং আং মানজাক ফাইকা তিনি তিনি কয় তারিখ 24 তারিখ হাইছে তিনি আং নিজে আগরতলা थांनाय মিটিং মানজাক ফাইকা जों অনেক কত ডিসিশন না হাই দङ তাম হাই ডিসিশन রাজনৈতিক কর্মসূচি পার্টিनो भाइके फुवारनानै কর্মসূচিनि ডিসিশন जों अ रामचन्द्रगाथ पुनराय हाजारतै बाइक रेलि खालायनाय आबो सिनि टारगेट তিনি আবার ডিসিশন হাজা খাইছে নেক্সট जों খাইनो थांतो डेट साग्लायनाय आइছে জনগণ অবাক নাই ও দিনে বাইক রেলি ও কাসুমানি উদ্দেশ্য তামবা তিনি বরম গরাং প্রসঞ্জিত দেববর্মান বিভিন্ন রেপ কেস জড়িত হিनै বরক স্লোগান দিকা जोंखाय स्लोगान दिमायरा केस करि आरो ते बरक करि जा हा देखे केस करि जा आरो जे रेपिस न ग्रेप्तार मा खायना हिन्नाय बो केस गरां ब्ला नि जत केस दा पाइखबा জনগণ সাইমিয়া জনগণ সাইমানাইছে जों ব্যক্তি শত্রু অ তুই কি তা খালাইলাই দে আলাইনো তা থালাই দে পার্টিগত ডায়লগ লাই দে হ্যাঁ আবো खोनातगो जों मेन पक्ष हरो एमएलए किरिजाखाखौ चिनहरन जनप्रतिनिधि ताङै বিজেপি करे करे हिमा जागासे 150টা বাইক রেলি খাই ফনুকাইবা জনগণ যত মানসুনাই সারা রামচন্দ্রগুরি হ্যাঁ 150টা বাইক রেলি খাই মরকাই পাবলিক হিনা আরে মচি নেতারগা মথা নেতারগা বিজেপি करे करे हिन साइदङ मासपन करे हिबा तिरा बुकुं बारा बारा थुंदा थुंदा सा कर्म कर्म 150টা বাইক बेबे कने कने खाय বাইক রেলি खाय सिका म बरना বিজেপি फाचा आसाइखाबा उलुसना साइते वाना जागनाय एके पाब्लिक जतन हे मचि नेता मथार ठगाइ सिंना सानाय बले आके বিজেপি फाइनाय आबोनि बागै बका सुमानि बरक करिखा बिनि लगे प्रतिनिधि जे एमएलए लगे बरक करिखा बो प्रमाण बर कोन खाइबो खाइबो बरक करिखा 10-12 जन न तंसिउ 10-12 जन से फैवा दिन आगे खाइ आगिन दिन फोन खाइके हौसा फैयो ता करिखा तिप्रामता खाइनाय जबक रब सिका जनगण वान सुना रोंबाय खाइसे नंगना थगाय सामाने थानसा 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 तिप्रासा थानसा बर नंग लगे तिप्रासा थानसा थुरकसा थानसा तंगला ताखा वानजिबो थानसाब्ला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमिटी खावने सिटीजन ताम हिनै रि तंगे दनरा ओंखायबा थुरकसा वानजै तिप्रासा जत तै थानजायका बीजेपी बा सबका साथ सबका বিশ্বাস सबका प्रयास हिनै हा एक भारत श्रेष्ठ भारत हिनै साइतंगला जतन एक हिनो ओंखा बीजेपी ना हिनो वानजै तिप्रासा थानजा जतन थानजा पोचंगा मानिया जखे तिप्रासा थानजा गेरा तिप्लान नंगया तिप्रासा थानजा बर तंसिला बर तंसि सादे तै तामनुखा गेरा तिप्लान नंगा गेरा तिप्लान ताखा पगलाई ताम लेनो सयका सेमा बिसिलेन सगै तंसु जनगण दखनाय नि तिप्रामत नेतारनि बक्तव्यता ग्रेटा तिप्लान पगै ताखा बिसिलेन पंचायत इलेक्शन खाइना कासुका ए सगजा तंबादि हमकादि हाइकोर्ट राजा बुबागरा केस जों जितिखा जोंना कासुका हामबाय हामबाय बुंया नासिक दं नंग नासिक दं दे बरं नासिक दं रे पंचायत बुट बंगिया एडिसि बो साइमिया एसआरआई से चालुं रानाय हाइसे ना बुट नंग नासिक दं दे इंया ता तंग तंग दे ग्रेटा तिप्लान के ग्रेटा तिप्लान सारि तामा ग्रेटा तिप्लान पगै बता बिसिलेन मंगनाय तखबनरा पाब्लिक साइमान बायका तिप्रामा तने तम ठकाय तंगनो पाब्लिक साइमान बायका जार कारणे पाब्लिक ताबुक बीजेपी नि दिके आगक दङ चिनि रामचन्द्रगाथ बा सेम बीजेपी नि दिके जों बाय विभिन्न जागा जुगाजुग खाय दङ ताबु जयेन खायना दारा बुफुर तारिख दि बुफुर ता जों तारिख दि ब्लक मायं पखायसि तारिख करिखो तारिख दि मायाखो जों इदानिं तारिख नाय कतर जयेनिं खायनाय रामचन्द्रगाथ आप्रुते तेरमान नाय आबनो किरिबोय ताखाय मथानि बरक नेतार गारि जाको हर हर इको गारि बे गुरगो जों इकोनि नाम्बार कालेक्शन खायपि गायसे रामचन्द्रगाथ हर इको गारि बे जे गुरलाय माने आ इको नाम्बार कालेक्शन खायका साबो साबा गारि काय गुरक आबसिन कालेक्शन दङ कोनो जागा कोनो चिन करबि धमकि मा खामाना आ इको गारि बाय जे बरक नै मंगै जों केस खायनाय এবং যে বাজালবাড়ি গঠনানি পরের দিন তিনি 47 না বড় ময়দানি গংরাইনি আরো বুথ সেন্টার সনখলা মডেল স্কুল বুথ সেন্টারনি চিনি বুথ প্রেসিডেন্ট সরজিৎ দেববর্মা বিন নগর থাঙ্গै হরচ ওয়াক नंगै थांगै जे हुम किरनाय रक मथानि चेराय रक नरक साबधान दंदि हायसे आतै हायकेते जागा जागा बीजेपी नि कर्मिनारो हुम गितार सिरे आं नंग न सावो हायसे हुम किरिमा आबा साया निन लामा नंखादि बीजेपी रक हुम किरिगला
BJP khlainai hamjagoi BJP khlainai norok aro bo hungkita hungki rilai bai re bai Tripura sorok o komor na himani tamno ba বিভিন্ন জায়গা চিনে program dinabo rabar bagan sokka sung saya baisi bole horo rabar bagan sok ri gachin kormi roni ati rabar bagan joto ni dong haisi kerja nini botong ani botong ang bono no hori bo baba no hori ungkai nung bo ses ang bo ses sung bo palne bole am tuyo sung thaya a khi budiwa sung klaya ebong public no ang koine a dong sochin borok dong songnai am tuyo ta thalai di khobardar abo bai chinti prasa kai toma jora जों अब सित्रा सामुगो जों ता आगो बायदि आगोगिया एबं मथारावनो आं सानो जारा ताकबो सापुटार मथारा हामजाक तनाय नरनो आं सानाम जों खुलुमै खाजान ताखौ बुखरक मथा नेतारनि नमना नक सिबाय खना खाखायो साइमन बायखना बायदि BJP ओ फायलायनाय tabu BJP ni ngui jero tabu ni khai tong hinai stepa hedi ne against to rape case tong hinai bono marom nai ama hai kaisa kokti jamung tiba mo thani ajino nong ni je bike rally te porok to sawo norong ni BJP ni je bike rally abono to kasuya yaba je rapist police bono notoge ma yangi tongphon abo tabu jengnu kha bono se rom dihi pongni ta dihi borok sawo amo tike norong bo mai samse bike rally wo bike rally no kasuya hangka kai 10 dini a bike rally no horo thangai chin boot president no humkiri man ta mortola jobadari mano boot president bong Surojit Deborma bo boot Sonkola model school jobadari mano haise thokai kok bera asintia ang sasing bosaka abo boro isuya o rape case factoria abo asung factory kai nang o 20 bosor ni ageni case asuk bosor kai nang boro thui tongla asuk bosor nang boro thui tong justin nayo ke kaham kok ang bo hamta kok logiri nai asuk bosor kai nang tang justice na ya ang khai abo si atte kaisa case ikhan je bono ang case khata nga bodu sing thangati ya koto bicaranggo rai fur bodu si inga je bodu sing nani rayo bo nirdos ke nirdos abo wan jana kre abon bagang sana yo sasing musaka rapist abo boroko ya kotor ko hungkai chini Ramchandroghat ni khaklapti kaoi BJP oro bike rally khaimano hojom liyata khanya nai mano BJP 150 bike rally khaiken ke to wana jangnai ble wana jangnai khaklapti kai rally ma haima tong jangnai yakung ni ha pai thanai abono kirise o bike no kasona bangai timing no nosto khanya bangai timing no jate line na bangai aro একটা কোনো না কোনো অজুহাত কোনোগই আবো আরো তর্ক অবহাই ঘটনা খাইজানি চেষ্টা খাই जों আবো বাঙাইনো অ সমস্ত ঘটনা খাইরনো এবং ঘটনা মনো ত্রিপুরা মাতন তরফ হইতে যে ঘটনা খাইজাকা जों আবো নিন্দা জানাগো আবো বিসিং ত্রিপুরা মাতনিবো যত বড় ফায়ার যে ফায়ারনো বেলাই বেলাই হামবাই হাইছে হামবাইয়াফোর হাইছে ওয়ান সুনা করং রাজনীতি সিনাই বঙারো বরক দङ বরক ফাইয়া borok nahar tongo ang belai belai bong na hambai mari haise tangle janjani কর্মসূচি disturb khaina ba mothan puru motha khayo BJP puru BJP khayo tangle khaina ba aro je bisik rangsang nei maikhale keple na kirinai borok sing khayo aro mothana hamdage jatino hamdage tongnai ro bor aro disturb khaipia tang phayase ma tungo motha borok BJP khaban ti Tripura ble borok bai thang bulai chung tang khaina ba जों Tripura na hamjang ka hamjang man mari baise जों bongno bok kokma sanai bulai togoi humkiriwoi hamjangma mari ingya hinai wansuna rengge borok phaiya te dolsa mothata borok phaiya bor wansuma krang bang borok belai belai hambai maya praise te dolsa kai thamchim phungo jemon hida kupuri thangamo silo asuk thamji kok satani ahwa wana siwa bino Ramchandroghat borok no koi jabo hari जों Bharatiya Janata Party unnoyon nayo ini borok ni bangai जों develop khainai Ramchandroghat develop khaina bangai जों চেষ্টা খাই दङ কর্মসংস্থান সরকার যাতে খাইমানে আবনি বাঙ্গাই চাইতলাই दङ आं जतन फाइ आंजनानि चिन दल फाइनानि जों बाय बाखा फाइ सामुं तांनानि सिक्ला रंनो फाइयै जानजानि কর্মসংস্থান सुजुग माननानि बागै दरक जों बाय लग बिरि फाइ जासं कक थानाय जतन हामबाय खुलुमबाय।